Soledad, Sunnah de Soledad, Soledad, Sunnah de Soledad. Ejona mi de Sunnah TV, iwelesi andebi de Sunnah. Ejona mi de Sunnah TV, iwelesi andebi de Sunnah. Soledad, andebi de Soledad, Soledad, andebi de Soledad. Ejona mi de Sunnah TV, iwelesi andebi de Sunnah. Ejona mi de Sunnah TV, iwelesi andebi de Sunnah. Dede alfa wa Sunnah de alfa wa Dezemi. Dede alfa wa Sunnah de alfa wa Dezemi. Singene chere andebi de Sunnah Bizanda. 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 Dede alfa wa Sunnah de alfa wa Dede alfa wa Sunnah de alfa wa Lima muallima wa Doctor wa Barnya pay bozul kiche. Lima muallima wa Doctor wa Barnya pay bozul kiche. Bujochewa andebi de Sunnah. Bujochewa andebi de Sunnah. Wayo wayo 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 andebi de Sunnah. Isofada Jannatul Firdausi. Amin. Isofada Jannatul Firdausi. Amin. Isofada. Amin. Isofada. Amin. Isofada Jannatul Firdaus. Amin. Isofada. Isofada. Isofada Jannatul Firdaus. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس
للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayan sallama mun gan kaman mun gode ma Allah mun kare godiya, wato yau rana ne ranar da muka zo nan zamu gode ma Allah kamar yadda Allah ya ce mana kaman la in shakartum la azidannakum. Wa in yayi muku Allah wa in yayi muku wani ni'ima kuka gode mai Allah wai ya kara muku. Shi yasa kamar yadda aka yi mana haifuwa muka samu sabon masallaci wanga unguwa, shi ya sanya muka zo nan zamu gode ma Allah. Allah mu gode maka, Allah ka sa masallacin ga ya zauna lafiya. Kuma muna gaisa waɗanda suka yi muna kokare aka gina wanga masallaci, Allah ya saka musu alheri. Duk waɗanda suka sa kudi suka sa lafiyarsu, Allah ya sa alheri ya shiga cikinsa. Kuma waɗanda suka za su zo sallah nan, Allah ya ba mu zaman lafiya. Masallacin na kowane musulmi na unguwan ga mu duka musulmai namu ne. Allah ya sa mu rika shi annu guda biyu. A san kaman addinin Islamu ba yin shi da aka samu masallacin ga a bar masallaci ana sallah gida, wannan ba zai yi ba. Ko ya fito Allah ya kawo mana masallaci unguwan ga, Allah ba mu lafiya da zaman lafiya. Duk musulmai da suka fito nisa da kusa suka zo nan ga, Allah mai sa su gidansu da lafiya. Wanda ya shigo mota, wanda ya zo da kafa, Allah sa sun zo bismillah a koma da alhamdulillah. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala nabiyil karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dala salatu dan jelitin don andin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da zolo iso de rahma na de albarka na kunyon nire bitalatin do alaihi salatu wassalam na iraka zamu margbata bannu ngabade nu ngandana halici ya madesim iso do da bede izetu da kobiya ya men sisido che na kunu minu oyozi che brozege mede Alpha Mikael ejomanu nimbe roze ada nwate na elekpedi kodutom efiru mbado badan ni dagununna kama bukolo na dan watukunu kudumu bakabaga na chobele badan ni wunti dan watna ezanyi ngara wonjo bada belemo bugu jodana daze eso ya lide dewo mbembiana da mayo bukan geta da zulmini bukan fudra da alamar bawon kinjele da adan matiga beli wombire da so libi de wombire buda ngaraze so aleri choblana eso la da aleri dina kama aleri tambade bledo ga ela da ciwo no juta kama juta choblana be vere ngubo budos josona brozina bawoni lawumbi wana damana kama wonwan vere kamana eledazm elega baya sedayan kuro kubanga dota ziyo bawoni lawumbi moyina ama fakama tedinu tudan wumbi ye dikimara na blenga nyam vere wumbi yonduna blenga nyangalze jingiri de bamaki
na bilizio ma on basbo nyozi jingirina bo wole esode bota de lange bo wole esode solenge bo wole esode feri be veri esode dana be ge esode bota ga gabadia bilam bugu joda tendo ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam babana la baro sise ede zaman da bilizi balu nare evene tibrana de wallan be gel wonyoza ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam de jingiri bu ko ne talabu alo muli wensu tendo ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu alo wali wezu na ande bitatale sabu ari ko wa agber nay ba chamede ne be kebu ande bitatale ande wa gono mboze alo moroze na nge be vera ande bi sibu alo mwanz waze hal bembingi tendo ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila kara goro wajen feri de sabu aga si ibonama alo mu ede bola no roze ibonama de bola ne wa dala ede bola rozna tendo ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam we zenu bu alo mu iso bola nda ngo edala tabile ede dulenda tendo ande Muhammad edala tabile jamo wojo tinu bolu cheni kama ngbetiro kama na bile wenu wallam jingiri wonyo zi jingiri na bile bide chutila ga ande sallallahu alaihi wasallam wojo tinai egbo ka zena iso ngo ande bitenzena oru so baka ede bola nta salaka nanga ngo ande sallallahu alaihi wasallam tenzena yom iso baka esota ni de kunyo ekwo harya na ala kojo jingiri de nyoze na kede daraja na kede dozere wumbi so se fere bile bide erana se arjanna brozna ko biya malomba ba ma jingiriyo marawama biga ketira ami geti belal baraka soyle belal baraka ami guna tale bi yerme bilna mi de tale faran damba bilna mi de tale bi yerme to sokile bi yerda bumona sabatala jingiri kana kida na kida aso na kida sone na kida alwala ya landan bana sise wombi ba lebe cheleme na mi geti mi vere mi jong jamo abge be labele darnga do sokor ko bango do de albon so fadake alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala rasulillah tutugba mi dakpena maunse patato ebe akpeda da ben godo me ami bio ya yara ne mi abe prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi abe alfa gambu butoa tutugba etoji kudo akpeda da ele dakpena mi abe amengao kudo adeti kopebe ino musulman kudo efiobu buto kudo député au kuda menga patank ova masalati yabe uhu BTP ele dakpena amesiami soleke amesiami wo déplacement sovale ke BTP ami be ma se patato ni yira amesiami be ma batu fena amesiami e wa ben gbodo me a enya ke mi abe ustaz bubuto e gboro mia ele ponpo na mi soto masalati be entretien leke miale bena masalaji o ameke tu masalaji a eya o ma obedo va miao ke mi le dogbera le masalaji mea miawe la nyame ko miale bena leke be masalaji ya tutugba miabe usaza eso prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam be hadisi le soba ebe miabe prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele tona mi be ne mi kpo amerike gasia game leke ba meya eno na masalaji me alo mi le kpo le masalaji me gasia game mi le kpo be elena be na masalaji mi le kpo be ejina be la no entretien na masalaji gasia game ya be leke ba meya hose to benyi be leke ba meya mi adasire jibe ameya enyi hose to yin tutugban won evegbon mi ave prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam e gbagbolo ameya madren de obenya be leke ba ameya madren ya wa
le hundron gbea ma on se patato la so darebe fafampe le keba meya o meya prophète cité amede ke le keba meya ebeji ekudo masalaji be le keba meya gadi pigame ila no kwele masalaji mi ye le keba meya jan elena bena masalaji yentia e ya le fiami be masalaji be ebelele enyi edogan de le maugbo yentia miabe ustaza ele tona mbe mia jagbagba ne mia lebena lekebe masalaji ya mia nto mia kpole ko tu masalaji enya gbogbo ne nyi be mi le lebena masalaji ya ela tengba nya gbogbo so woleke wa ne mi lebene wa masalaji ya magba nya gbogbo wa ele so mia o ke mi le dogbera le masalaji ya mi yentia ma unse patato ne kpere mi anti bakun zinami ya bengo de mia miabe ustaz gambu butwa egba so hadisi le soba ke so le fiomi be masalaji be ebelelea ele vevere le maugbo ebe le prophète be game anyonu dele le kebe nyonu ya mudo edode pepe so wu masalaji be entretien kade pe game eba no na prophète be masalaji me won entretien le kebe nyonu ya kebe va kwa prophète be compagnon o so nyonu asove di ongbo ya de pe na prophète o eva do gari me a prophète ngbale kpole ke be nyonu ale masalaji mu ele bia be nyonu ke eva won entretien le masalaji are fike belo o to ne be nyonu a eku kaka o se so badi ye prophète gbo be no pole so yi nyonu wa be yodomi ko pole so yi be ni glame eve wa do ana le ke be nyonu ya e ya pe a egba fiomi be masalaji be ebelelia ele vevere ma on se patato ni kperu mi anti e ya ben gbodo me be ustaz gambu buto egba so Mariam be nya soba amike mi se na ben ko Mariam Yesu be no ayo prophète Isa alayhi salam eno ayi Mariam ya nkenji onen ko be Mariam Mariama ego menyi be ameke so education na mawo be subo gadi pe gamea eno na masalaji mi ana wa entretien na masalaji ya ye na oson ko ane be Mariam yentia e ya okpata ke prophète mia be usas gambu buto le sovana mia e le fion be masalaji be belelea edo importance le mawo yentia mia no ville islami mia be ustaza e le tonami be ne mi jagbagba mi lebe na masalaji ya mi akpata mi la do fentu le mawo ameke tu masalaji ya kudo mi o ke mi le dogbera le mi le lebe ne mi akpata ma on se kpata to la na mi paradiso yentia ma on se kpata to ni kpero mi anti ma on na be lekebe masalaji ya mi a lebe ne mi ba do mawo ya kpata mi akpo fentu ke le melo. Chers frères en islam, nous remercions Dieu et nous implorons la bénédiction sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre grand oustaz, il nous a prêché sur l'importance de l'entretien de la mosquée. Premièrement, il a cité un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est attaché à la mosquée, à tout moment vous le voyez à la mosquée, il est très régulier à la mosquée, et vous le voyez à tout moment, il fait l'entretien de la mosquée, attester que cette personne, il est un croyant. Donc, notre oustaz nous dit que c'est très important que nous prenons l'importance sur l'entretien de la mosquée. La deuxième chose, notre oustaz nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que cette personne, le jour de Kiyama, Dieu va les placer dans son nombre. Parmi ces 7 personnes, il y a quelqu'un dont son cœur est rattaché à la mosquée. La personne là, à tout moment, vous le voyez à la mosquée. À tout moment, il vient à la mosquée pour prier. Il fait l'entretien de la mosquée. Et à tout moment, il s'attache beaucoup au service de la mosquée. Que cette personne, il sera dans l'ombre de Dieu. C'est aussi ce qui prouve l'importance de l'entretien de la mosquée. Après cela, notre oustaz nous a encore cité l'importance de l'entretien de la mosquée en nous donnant l'exemple de Mariam. Mariam veut dire quoi? Celle dont son cœur est rattaché à la mosquée. Celle dont elle s'est donnée à l'adoration de Dieu. Vous voyez que Mariam, Dieu a dit dans le Saint-Coran, c'est une femme qui s'est attachée
à l'entretien de la mosquée, elle est toujours dans la mosquée, elle est toujours rattachée à l'adoration de Dieu. Donc, toutes ces preuves-là nous prouvent que l'entretien de la mosquée est très important devant Dieu. Donc, notre oustaz nous dit que nous tous, celui qui a construit la mosquée, et nous aussi, qui prions dans la mosquée, era to jingiri da ya jingiri da wono na ba wori cheni na ba ndu di cheni na ba koni cheni de tom bebe bla branga bebe sewa branga bata bata mana isona na tindo ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam de nan burna jingiri to billa na ka da kai na artangaro do ba yamba makna so de dana na do tubi na artena ndan na aran gutu wilis be jingiri tondo malomba ga bamba chele malomba ga bamba jingiri be chele malomba sikete jingiri be aya dala jingiri da che ba na rufai nyanzo ga nyatinyete lede bota ngo Qur'anin gala ilizi de na fulawa na arton bosinya kama eso de dana ye bala eso de dana ya ba zi eso dana bala botage aman ada na arte dana elama inganya dalan zo ndala sallama ndo boze bombo zia suni njati abata tili ndo bunum abata bunu yang melem bombo na yana terti jayini na ama dankana do bozu kana hali ciyama da sam na arton bozin yana biyana na abige mi dulu jingiri e talba ngene ngene inda midakatike bimbe zibilla hatta ma wumbrin kwata bige alheri be larabe min jingiri kide diwa kide mikrowa kide bafluwa kide ada balle bi to na be nya butawa mun wane na be bazi yadi se kon na jingiri ba ma kana kide kana rangana bringa be dana mu fay jingiri wo vitore peti brebra batable bi yeli jingiri ko ne kezinge tumbe sedan jawo kama ko to won se bekete kana prozna da zulu ko ko bon wato faranda maran batapai na rede no musulma maloma ba lar ba min jina e yutilis amana kana do e so mo zumi croise e so won bozumi tontena ame dilikati jingiri amana ga bojilmi me la la fe am da tilikati mu da tilikati amana tiyan bombozumi kama abuge sun ma jingiri bumona injanan kelye sanya zi jingiri bombozuna amanyo bana kinga ziran kelle buto fozuna nyeji na arta mana nyeji so da mana tiya magan fare bele dan su ko ngato faranda kana kita kubona kita ala kita biya kita fibiya o so fami ku yoni jingiri kana kurose e so yele umburo baze kana ba ngana ta go mo baze na ba ga guru ko mo na le ku kutulo e so kele ko mo na tuta abe la bele daranga dal ku joni ndana e so le da ku joni ndana tamu so le da fere Nabe Oustaz Gambo Buto et le Tonamibe, Maouzi Badato, et son verset de Sova al-Quran. Et le Tonambe, Anna al-Masajid al-Lillah, Falata Duma Allah Ahada. Maouzi Badato, le Tonamibe, Masalatia, Eni Maoube, Awe, Masalatia, Maouba Awe Bini. Muni amene Koko Bahoyo. Ameke tu Masalatia, Masalatia Munieto, Eni Maotoy. Ameko le Togola, le Masalatime. Wacha. Waba ho mebeni yeneke masalaja enyi ma ucha ba hwelo ameke to masalaja ngba so sigbe nto ba hwe benyi o awo alo ngba ba ogolo le masalaji gbo be yetu masalaji o enya ke bia be uzaza le gboro na mi le fune wo ye be le tono ibe masalaji me a wala te o ma be subo subo de pepe wala te ndo gboro le masalaji mi
on l'a dit Al-Quran, le masala jimi. On l'a dit vieux de vieux Joe, le masala jimi. On l'a dit au mariage, le masala jimi. On l'a dit au Sunajan, le masala jimi. Et il y a aucun dia, et il m'a obéi sur Bosuboy. Donc, nous ne que pour m'a obéi sur Bosubon, on a le masala jimi. Bah, lui que tous les m'a obéi sur Bosuboy, au moins on est le fou. Bien, bébé, et nous, ça, alors, on a une publicité. Les masala jimi abe ao. Mais moi, je parce que ma oba ho me benyi lo. Ende coupe que kudo ma be subosuba, et on a le fou. Yenti amia be ustaza, et le trombe mi alle bena masala jimi gele kebeji. Ne mia wonu ke ma ole jibe mia ole mi. Kama ne mia te be fait tout que le kebe masala janti lo. Ma one gberi mi anti ba kunzina mi ba jomi le mo jojoji. Mia be ustaza e wa do asubo. Be ma one yera mi apata lo. Be nu ke pata mi lo wa ma one na mi abe kubengo do mia. Mia te pas fait tout que le melo. Chers frères en islam, notre ustaz, il nous a amené un verset dont Dieu nous dit dans le Saint-Coran wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Dieu nous dit, les mosquées sont les maisons de Dieu. On n'a aucunement raison de faire autre adoration que l'adoration de Dieu dans la mosquée. Donc, notre ustaz nous dit que tout ce qui a trait à l'adoration de Dieu, on peut le faire dans la mosquée. Il y a la prière, il y a la lecture du Coran, il y a l'enseignement des enfants dans la mosquée, il y a le mariage, il y a le baptême. Après cela, il y a des choses qui sont interdites. Tout ce qui n'a pas trait à l'adoration de Dieu. Il y a le marché, le commerce. La publicité, ça ne se fait pas dans la mosquée. Donc notre ustaz nous conseille beaucoup que nous devons entretenir la mosquée. Nous devons faire ce que Dieu veut dans la mosquée. Et la mosquée, là, nous tous, nous allons profiter. Celui qui a construit la mosquée, nous aussi qui prions dans la mosquée, nous tous, on va avoir la grande récompense auprès de Dieu. Que Dieu nous guide dans le droit chemin. Que la mosquée, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Que si nous gardons bien ce dépôt, nous tous, on va profiter devant Dieu. Mais si nous ratons de garder ce dépôt, nous tous, on va perdre. Que Dieu nous aide. La mosquée n'appartient pas, ça appartient à personne, sauf à Dieu. Même celui qui a construit la mosquée aussi, la mosquée ne l'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Donc nous tous, nous devons bien entretenir la mosquée pour avoir la récompense auprès de Dieu. Soyez les bienvenus. On salue tout le monde, on remercie tout le monde. Tous ceux qui sont venus ici, que Dieu les bénisse. Et que Dieu mette al-barka dans tout ce que nous cherchons à faire et ce que nous avons pu faire. Donc vraiment, ça là, on ne sait pas quoi dire parce qu'on n'a jamais pensé à avoir une mosquée de qualité comme ça dans notre quartier. Bon, ceux qui ont eu à nous faire ça là, que Dieu les bénisse. Que Dieu mette al-barka, que Dieu les donne l'ada qu'ils cherchent. Et nous tous ensemble. Bon, maintenant, c'est ce que je voudrais dire. Vraiment, il ne faut pas que les gens croient que la mosquée, qualité comme ça. Et nous voulons encore demander à ces gens à pu faire le mosquée là à nous. Nous voudrons encore les demander. Parce que quand il n'en a pas, c'est mieux de demander. Au lieu de voler, se demander qui est plus bon. Aidez-moi. Et quand il demande aidez-moi, aidez-moi, Inch'Allah, Dieu autre il doit aider. Et je me rappelle de quelqu'un qui était venu ici, un charge. Et il nous a fait la prière. Après cette prière, que Dieu nous donne la mosquée ici un jour. Et cette prière-là, après la prière-là, ça ne fait pas 2 semaines on a eu là, les gens qui ont venu, ils veulent nous faire la mosquée. Ces gens-là, je voudrais les demander encore, ne fatiguez pas. Bon, tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avec un grand plaisir que nous réceptionnons ce jour pour mettre cette maison d'Allah remis à la communauté musulmane qui doit assurer son entretien pour une meilleure adoration. Soyez bénis et réassurez que nous allons vous accompagner pour la bonne marche. Merci beaucoup. Takbir. Hakuna amesema ikanisa kuna vasia.
ba mu se katona la bakala sinemi e men no de dire mer de gasina ba ma gloni bana il y a pas doit l'empêcher dire ta imitiba ta de gasina ba na douane do dinemi lo chef canton da di ko fe il a l'empêcher ou que soit de dasinam be ni magon bana donner do dinemi lo titia nkelo toti ha alo mo subo subo numero benyi mikeke no bi be minye ta odo gasina matru bana ele etani catholique etani bremano etani asami de dio etani mo musulmo amerika ko minye mia wo dodo ya ke mia bodua mle nyo mle se no la tiro ati poto meno bi poto la tokume leke mia wo no la pere soja wonti alo tu pro wonti ni pon la kiria mia ble ni pamela e ba mi mo church me leke munyo magbo munyo mia de to alo mia gbone etio alo mia gbone gendarmerie gamia ni kike mia no dedere le tubu nyabo akpena miro. Alhamdulillah rabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نصلي ونسلم على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مهمة الله مدوكتين سركي قوديا وندي منا وانا نعمة منا مسا قوديا mu bai wuce mu ce alhamdulillah ba saboda Allah yake wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mun ce za mu kididdiga mu gwada Allah ya muna kaza ya yi muna kaza ya yi muna kaza ba mu iya mu kididdiga. Gasi muna zaune gari ya waye muna zaune cikin haske rana yana mana aiki zuwa an zuma kadan dare zai zo yi muna aiki shiga mu yi bacci ga ishiga na buga mu gashi muna gani wanga duka ni'imomi ne suna da yawa kure. Allah da ganin damansa wannan mutane unguwa sun yi muna alheri sun ba dana mata sai muka zo mu daura aure rufa suka yi muka zauna cikin rufa muka yi daura aure suka ce mu yi musu roƙon Allah su samu masallaci da muka koma ina sama bai kai wata ba sai suka kira ni suka ce wai sun samu masallaci ban gani ma ba mu san yadda za mu gode ma Allah ba saboda in za ka gode ma Allah ba ka gane ba sai ka yi kuskure. Muka lura da bawan Allah da ya zai cikin sarari babu kowa ba abinci ba kowa yana tare da rakuminsa ya zai ya zauna wuri ya huta da ya bacci ya doke shi ya zo ya falko sai nemi rakumin rasa gashi kuma yana yunwa abinci kuma yana kan rakumi ya kewaya ya gaji bai ga rakumi ba sai ya koma yake na zo in zauna dai inda dai na rasa rakumi na zan mutu wurin sai ya koma ya zauna wannan lokaci ba za zauna ya huta ba ya zauna ne zai mutu domin ba wani dabara kuma sai ba shi ya doki shi zuwa an zima can sai iska ya fure shi sai ya farka da ya farka sai ga rakumin na tsaye abincin kuma na kan rakumin sai ya so ya gode ma Allah sai ya rasa yadda zai
ya ce Allah ke bawa na ne ni ne ubangijinka saboda dadi ya yi mishi yawa bai san yadda zai gode ma Allah don wanga niman da Allah ya muna mun ce za mu gode mun yi kuskure saboda sai Allah ya ga dama yake mun ce alhamdulillah ya isa tara mu zo mu shiga wani lungun da yake kuma za mu zama mu yi sabon Allah domin da Allah ya ce kowa ya zai duba niman da Allah ya bashi shi ya yi godiyan da ya kamace shi da ya yi wuya kwarai da ka zo ka gani wani ka gan shi yana kuka ka ce ya kake kuka shi yake ina gode ma Allah shi ya kasa abin da zai yi kamar godiyansa shi ne kuka za ka ga wani kuma yana kuwa yana wayo aka ce yaya yake ina gode ma Allah shi ma rasa abin da zai faɗi sai dai ya kuka kara a gani kaga wani shi ya nemi kidi na ana buga ana rawa me yasa kuna rawa yake muna gode Allah saboda wanga irin rigima duka sai Allah ya ce kace alhamdulillah ya isa Allah alhamdulillah mun gode maka da wanga gidan da ka ba mu nasiha mu ga wannan unguwa da musulmai da suke ciki kowa ya tashi yana sare dakin shi ya gyara wannan dakin Allah ne an kun bar yayi dauda ku je ku da Allah ku yi magana shikenan an kun gyara kuma ku je wurin Allah ku anshi lada shikenan iyakacin nasiha mu kenan a kiyaye dakin Allah fiye da yadda ake kiyaye dakunan Allah nuna mana alheri sarakunan wannan unguwa Allah zaunar da mu da su lafiya Togo kasa ne na zaman lafiya Allah kara mana zaman lafiya shugaban wannan kasa Swazin na for ya singbe Swazin da Allah zamaninsa Allah sa albarka mu da su da hukuma Allah wane mu lafiya sojoji security da sauransu mu da su Allah zaunar da mu lafiya Togo Allah kawo arziki irin abubuwan da ke abukuwa cikin wannan damana daga Pakistan Bangladesh India hatta Nigeria da Niger irin da ruwa ke barna Allah madaukakin sarki ya ba su zaman lafiya ya kawo musu dauke mu ma wannan kasa Allah ba mu zaman lafiya ruwan da zai zo ya zamo na albarka ba na wayo ba duniyar mu yayi kyau lahirar mu yayi kyau Allah karba muna kyawawan ayyukan mu wonti dan wata daga da za so ga da ba fa malu ce ga mun gondo foki hije karan ga bazu da rasulullah so kai rahman dona bida tala roju ga ba ya mai fer masu ba yu jingiri bida jingiri kin ga dan dolodo tinara zo se sa to bida yesida in ta ga sa daga uge hal da zo so ga hal wallan da tana yele so ko ro ando da zanya mun da tama wati da zo daga togo na so sai da alafiya duniyar na so sai da alafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورحمة الله وبركاته. Ne soyez pas si étonnés de me voir comme si j'étais seul à arriver ici, à être devant vous. Parmi tous les intervenants, vous allez voir que je suis leur fils. Ils ne pouvaient pas être assis, intervenir, et moi aussi je serai assis. Parce que c'est eux qui m'ont amené là où je suis. Je suis le secrétaire de l'Union musulmane, section Aretikopé. Je suis venu représenter le président national de l'Union musulmane et celui de la section Aretikopé. Nous sommes là parce que nous sommes contents de compter encore une mosquée de plus. Nous sommes là pour montrer notre reconnaissance à ceux qui, n'étant pas rassasiés de leurs moyens financiers, ont pensé à nous. Nous sommes là pour dire aux promoteurs, c'est eux qui sont allés vers les donateurs, ils ont amené, on ne les avait pas suivis, mais ils sont venus et ils ont voulu concrétiser ce qu'ils ont amené.
Nous sommes là aussi pour remercier les autorités traditionnelles locales qui ont accepté à ce que cet édifice-là soit érigé sur leur sol. La chefferie traditionnelle et les autochtones, on les dit merci. On dit merci aussi aux autorités administratives, politiques, militaires, traditionnelles et religieuses, puisque chacun a œuvré, puisque chacun a vu, chacun a contribué, que ce soit par les idées, que ce soit physiquement, moralement ou financièrement. On remercie tout le monde qui a fait le déplacement ici présent et ceux qui avaient l'intention d'être des nôtres, ils ont été empêchés. Qu'Allah bénisse l'action de tout un chacun, parce que c'est selon les intentions que Dieu lui bénit. Mais nous demandons à Allah que Dieu nous accorde des gens qui prévoient des choses et le disent. Pas plus que tout de suite vous avez vu un témoignage, une révélation, un de nos oustaz qui était ici en train de célébrer un mariage et qui disait qu'il faut que l'édifice de Dieu soit érigé ici. Voilà, aujourd'hui, ça s'est concrétisé. Donc, nous demandons à tous ceux qui, entre leurs mains, se trouvent dans cette mosquée-là, que nous sommes tous bénéficiaires et nous disons aux donateurs que, Inch'Allah, on en prendra compte. Et tout ce que vous avez, je pense que nous avons eu des doléances. Le comité, le responsable du comité de gestion, il a suggéré qu'Allah vous fasse davantage de bien pour que, en dehors de cette mosquée-là, vous puissiez nous amener de l'eau. On a besoin aussi de l'éducation, que vous nous amenez les classes. On a besoin de beaucoup de choses et vous-même, vous avez déjà beaucoup de choses en vous. Qu'Allah bénisse. Donc, que Dieu veille sur tout le monde, comme on est venu, que Dieu fasse aussi qu'il nous raccompagne, que chacun retourne chez lui. Donc, au nom de l'Union musulmane du Togo et au nom de l'Union musulmane section Antikopé, je déclare ouvert cette mosquée pour l'adoration uniquement d'Allah, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fulɓe on nani ko haala seɗɗa e francire e kotkolire on nani ko haala joni mi yiɗenano min do mi haalitano fulɓe e fulfulde heɓa nana seeɗa ko haala miside e dow jettoje Allah noon en keeɓi miside ko keɓuɗe miside ɗum woɓɓe wari walliriɗe mahaniɗe miside Allah waɗi du autorité en men fuu no weltaniɗen yarrade gaɗe miside e nokkure muɗum en gaɗi miside nden no miside nde no handi daroɗen ballodiren faa joni no watta kabaru darugol mayre e moƴƴintingol mayre e hawjugol mayre e muñal du e del miside nde hano uddidol mayre joni hano ko haalda hano kanankoɓe jooɗiɓe ɓe ɓe juulata en immoto darem miside uddite ɓe ji'a so ɓe ji'i miside udditama fuu kamɓe kay ɓe kokke laawol caggal majjum en jeccoto jooɗoɗen so en jooɗiki noddinowo o noddina yimɓe nanga salligi naata juule en jetti Allah e nelaɗo mum nden no ɗum wonno komin jinno haala e fulfulde seɗɗa fa heɓa fulɓe nano fulfulde woodi ɓe nanta haalaji ɗi fo heɓa haala ɗum ni no assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Pour la direction de la mosquée, Inch'Allah. À takbir. Thumma takbir. Inch'Allah. To, Ustaz. Allah karba mana. Allah karba mana dadinka. Al'amarin kamar yadda ka sani. Aikin namu ba sarauta ba. Duniya kaga mutane sun taro sun doke ka sun sa gaba suna so su aike ka ne. Sai ka yi hankuri da su. Wani zai tono fara sai gudu zurinka. Wanda ya yi abin da bai da kyau sai zurinka. Allah baka hankurin jama'a.
akwai rana da za mu hadu gaban ubangiji. Wannan jama'a da ke wannan unguwa za su saya bayanka, akwai lokacin da ke da su za ku yi magana, sannan kowa ya zai inda zai je gaban Allah yadda ka rika su, abin da ka fade musu, aikin da kai ya dace da addini ko bai dace ba, kai za a tambaye wannan duka. In sun zo da wani abu da yake ba na addini ba, sai suke ke ko gwada musu haka nan, don shi sai a kiyaye alkur'ani da sunnan ma'aiki. manzon Allah yake taraktu fikum ma in tamassaktum lan tajidu kitaballah wa sunnati. Saboda shi Allah ka tarke ka, Allah taimake ka, ka iya ka doke su ka bi hanyar Allah. Gobe kiyama sai Allah baka daraja mai girma, ya sa ka aljanna. Abin da ya kama yadda za su yi sallah, manzon Allah yake sallu kamar ra'aytumuni usalli. Addu'a bayan sallah ka sani, wanda manzon Allah ya ba mu ya mu kara namu, sai mu yi kamar yadda manzon Allah ya mun fita kenan, amma mun kara namu ya zama damuwa gobe kenan. Yadda ake aure, yadda ake janaza, wannan duka yana kanka. Allah taimake ka, sai a ji tsoron Allah. An kawo batun aure, fada ya shika miji da matan shi, ke za ka gyara. Allah baka adalci. Unguwa mutane suna fada, za a zo wajen liman, komi za a zo wajen liman. Shi muna roƙon Allah, Allah taimake ka. Na ke maka ba sarauta ba, in ka dauke su sarautar Allah ba ta. Lokacin da muna cikin jahiliya, ilima muna zuwa masallaci, wani wuri yana buga kulungu ne, wani wuri madaha nabi ne, yana maka kirari, imamul huda, ba sarauta ba. Bai kamata, kuna so ka ci gaba mutane, ku yi musu roƙon Allah, ka yi ibada, sai kai Allah maka haka kana zuwa, wajen wa kace zuwa kai kana zuwa haka, ya zama damuwa. Sai ka zo wajen ladabi, ba ka bar madahan nan za su rude ka ne, ba sarauta ba ne. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. In an ji tsoron Allah, kaga komai duka ya zo maka soki, saboda shi Allah ya taimake ka. Wanda ya zo yake yana so fi sabilillah, baka sani ba gaskiya ne ya zo ko ba gaskiya ba, sai ka ce shi da kanshi ya magana. Amma kai ka ce wanga ya zo wa yana kiwo yana kaza kaza, alhali kai ya kai baka sani ba, ka taimake shi, ka ce min shi da kanshi ya magana abin da yake so a taimake shi. Wannan ya baka soki. In baka ba kullum an zo da karya. Muna zaune cikin masallaci a Madina, mutum ya an dore musu band nan haka, ya sa alkohol janna, tashi ke fi sabilillah. Wani dan sanda yana sa jalabiya, muna zaune cikin masallaci, sai ya tashi yake kai kwance bandin, wallahi ya kwance ba komi. Wangan limam ka ce a taimake shi fi sabilillah, ka taimake wanga barawo mugun mutum, don shi wurin duka sai ka kiyaye. Allah sa mu wanye lafiya, magabata mu Allah jikansu, wannan unguwa Allah ba ku zaman lafiya. Allah nuna maka abin da za a yi addini ya ci gaba. Gabar ana karantar da Qur'ani yara, a zai su kuru kuma a yi guda biyu, mu zama manyan mutane, mu rika togo, ba za mu sauna kullum ana aika mu ba. Musulmai kamata su ke gaba. Allah sa maka albarka. Akwai manyan wannan da nasihan da zai baka. Imam Naimi. Mu fada alhamdulillah, mun gode ma Allah. Babban limamin mu ya tun fada abin nan duka. Allah ya sa mu ji mu aiki da shi. Mu dai muna roƙon Allah, Imam Abubakar, Allah ba shi lafiya da zaman lafiya. Mamun da za su yi sallah bayan shi duka, Allah ya sa ba su haƙi guda. Abincin da za su ci shi sha, Allah ka abinci. Allah ba da lafiya da zaman lafiya. Ta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes heureux d'être ici et d'appartenir à la communauté musulmane.
C'est une grâce et une miséricorde d'Allah. Parce que beaucoup d'entre nous ne le sont pas. Et ils ne le sont pas par incapacité, mais c'est Dieu qui voudrait qu'ils ne le soient pas. Donc nous faisons Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nous sommes là pour célébrer un événement. Et nous allons en même temps profiter à nos frères et sœurs en islam le bien fondé du vivre ensemble, qui a été pris par le service, mais néanmoins je suis arrivé. C'est l'essentiel. Le vivre ensemble, nous devons le cultiver. La mosquée a été construite, on ne doit pas l'abandonner. Certainement, ce serait comme une chambre sans occupant. Et ça, ce n'est pas l'islam. C'est parce qu'il y a une communauté ici qui a eu une mosquée. Donc nous allons prier à nous tous qui sont les riverains et ceux qui auront le temps, même s'ils ne sont pas là, s'ils ne sont pas proches, de faire d'efforts et d'accomplir leur salade quotidienne et celle de vendredi 13h pour que vraiment la mosquée ne reste pas une ruine. Nous remercions les donateurs, nous remercions l'Union musulmane et en particulier celle d'Adetikopé. Nous remercions nos imams et les chefs traditionnels qui sont là. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Je vous remercie. Et donc nous assistons tout à l'heure à la coupure du ruban pour l'ouverture officielle de la mosquée. Nous assistons à la coupure du ruban pour l'inauguration officielle de la mosquée. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah bénisse tout le monde et qu'à la fois que nous ayons la récompense de cette mosquée, Inch'Allah, aujourd'hui. En direct. Nous assistons. Takbir. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذا ندزم إسوا وينوزل كذا الكول كنا على صلاة ركعت دو عند محمد صلى الله عليه وسلم. بلام بسنا تبونم نانا بلجين كنا كشود دارنا دانا بقى إسود كجوه. Sokor kuwanga do wadana eleze engma sisi chege bela kama niya tafunge chinge jingiri kana sukucho kende kaba ma kende kitawoge nga sokor kuwanga do walidi de yum na do lotaba ismalan abubakar so tuzira de zamane amen se belaga mu ugu biya na berwa yelene jingiri farande kana kada ade ko pechenje landamba Rodina de la Suru et sort de Badokon de Bem de Darabara Dama, Lagang Matis, Bam Dama, one in Bem. To Wunun Dogbo, near the corner, the Bem de Darakama, a Dematre, no Mudo Ledama, no Mudo Budamora, Sira Kojodana. Belis say that don't visit the little go Mala Bakarwaro. Our Mbu do no down down select. And a Sokor Mongo, like a terre, the Dara Funge, the Darwindi, Bayan, Mama Chige. Bejam since I the Dara Nase, do the Leslie yes, and Majina Damur Damur Dara. Allah is then down with the Dare, the Manadaging Rudo.
so ta se edo albaraka amin biyen na tamara da na wambi so won ma sila na bela na bela inshallah ango na rufe won be ze ele wambi qada wal qadar wambi so won ma sibla na rufe walle boro brozuna da zaga da zulu den jeli won bar nga ba nu zaga bela do na so edo albaraka da ze den jeli de mala hasan amirum la so tu zida e da zamana na bla ba de runuvu na e dawo sibla nga so wele bela baka da do zona woni na mle tamwil woni wa ga do nu zu ga jel branga belana so tu da e de wuzu baka woni robalana ele wonde lahira so la la gafa so le de bolanda wa zalaka na so le be jo hal ciyama da sim so le timar nan de mu be ga wonti te ga na mala hasa wonde tele so mo solonde da zolo so dingire kana kala da seriya ci mo korora do bodu so na kyar janna baka jamoran patas balai bara dane so le bawoni yubu de lada da zulu den jeli autorité malan ado so tu zida de wezu kama ko karge wala da kamo ze sofara wala heri da zulu imam soro kwani tu zida wezu na onde vieux Ahmad sofara da ya le heri da don zo ko jodana da de ade ci copé union musulmane kada danda na bade kojo dada walo alaji kondoro so tuzi wezu so seda ya lafia ko karon ko walanke kanton kana kadane so kuru ikudu yele be chobele hal bonono so do albaraka e de tamara darudo o misubo kono kuju fulde ne so lo tiwo e de secrétaire o change do ko karon ko alaka ka bokade woro halisi ne so fara alheri so do albaraka boroze so yele biza da alaka zo be chaze boro إسرائيل على هيروا إكازو بتشزرونه وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأخيار وسلم تسليما كثيرا. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. da zala du ko urondo na ko jo wonki wala da sinjena be damane jingiri de tolona e soro ko bane e paza malwande e soro ko bane e sena sunna e soro ko bane paza sunna e soro ko bane e do ala barka wo babar nga ba alzbe de biye ga jingir kana ke gorna e soro ko bane e po e do mizan hasaba de mizan hasanatu wada e soro ko bane mbar nga ba ga goro na bismillah babsina alhamdulillah e so ko bane e kwaza de sunna tv wombi subu kwane na bokwana ke mushkila na e so ko bane bono bolini e so kwaza ke e so lezumba siba bezi ba zamanu wanki bando da san suka da aka ba ma budina e so ko bane sai ka lafiya e so sai ka lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.